الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه. نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نيني على تانو بلبلي مسألة تعالى الصنع كسجل نالي نويا أني أمبوجه كبانكا كتنين سجلا أني أمبو نيونجه أمي نكما كان دامنا نفولي سنماني karamago munu sigini me majigila nanye amofo kusabe anga alma min belebelo amofo ananga chombaw ame foli senman nyasi au bema ame klafana ka ambaw fo ame foli lase islama muso bela ka fonima minu yo yere sorokana minu yere fana masen nana ame Allah taala dali kani ke sininya siginyu mabaye ambela ka fonima ala mokela ambala kaw islama muso ka kan hira manyininga dina juma mei dina min ka bonya di muso makat meslama ya ka wote ambaw naw yow kurna ma laje dogo ya ma sugu bele tumela muso ka ay fola arabula ni muso bana kono tala an ka wati nina e ko be ke beta do rasula kabini karo saba karo nani abe doni che wala ma muso ma fola ay ko tunte arabu muso natunyo konota foka tasa jigima ajoroni me muna demi makono abi ala dali ko kele pemina ala ma denkela cheye note ni denko ni kala muso ye imiriya be balo la o bebelaka kasoro ale te dem fabriquer la masa ala taala le be den la be muso kono ni muso jigila na nyapa na lala denkan ka fo kwa denyo muso ye subhanallah muso be sna abe joro abe hamimuna parce que l'outil mi ya furuche a chete na sawa la nouvelle nina ni nouvelle be ka chebolo kuma suru bay ate sawa muso la denkura mi yera fana soro la ate sawa wala ka soro ayera wolo dene me muna nunu tunkeni me ka demuso ke ko manyigini mbade kuma teke muso fe muso be neni damna ile demuso soro la Emma donc a foko demso may an ka famina wa Emma donc a foko demso kuma suru de wa Emma donc a foko kiba balo ko fa beta yere soro chabare ka sokono ni nunu demba na san duru san woro soro la ibe cheya fola muso ye kui de na be muso ba den ko ka den sape ka pare fani nyumala abe klaka demso bolota ka da furu chama demetami chele ke to yere wolo dem nana kata na ya fa yoro nimbelala muso ka folo ayera wolode abata katanai makaso ko kan kolondo tume ni kolon tun loni me ni munye ko demso be fa kolomina demso kenema ole na tola filla kolonani ka bono anila muna ko kuma surudu arabu chado ka kisa fola ale ya tamna domin ka be na faga amuso ya den la be ka dama asela na denye kolondala denya falaje ni kinigini fleli denya falaje ama donc afoka fa keta fala lutigi sinaka demso ta ka lafili kolona alafili wati demso sinaka kolom na boloy ayera ikaba kurunta ayera wolode den keni me ka kolom na boloy aye kabata ka dem bashi aboloka dem bolo be jogila den sinaka bolobo kolonda la ka fa ka dorikimna hinam nali amadon fabe kanga minkala a hakilite sonama fama dauma aklala wala ka ademso bolobo ayere ka derekila ka ademso la fili corona nina tumela muso kan folo ni bana sala ifurucha bana sala i yere wolode
ni cɛ bɛ latala i bɛ fara i den ka cɛ kan o kɔrɔ ye di i den de b'i mara komi a bɛ cɛ nafolo mara cogo min ni lala musow kan fɔlɔ musow tun tɛ foyi la ni dɔgɔyama kɔ bonya tun t'o bolo o tun tɛ considéré mais Ala Taala k'i to a ka masaya la masaba masa setigi masa fangama a ko ko ayi ale Ala ka cɛ ni muso dan baara dɔ le kama an bɛɛ ka kan Ala Taala sinna ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛma la kunu min ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ye na ka na an baw an balimamusow an kɔrɔw an denmusow kumasulu min lanibɔ kan dugukolo kɔ kan a ye na ka na kumasulu nin wuli ka bɔ o kan kira nana nema ni kisi b'a ye a y'a damina mun ma fɔlɔ komi aw bannen bɛ denmusow la aw tɛ denmusow fɛ ale tun bɛ a mɔdenmuso min na a denmuso Zainabu denmuso a b'a ta ka seli n'a ye seli min ka di Ala Taala ye i bɛ Ala kɛra ye n'a bɛ seli a mɔden b'a bolo a bɛ seli kɛ n'a ye k'a yira duniya la anw t'an ta faga denmuso ye k'a yira ba ye kira ko aw ma hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko man ala jariyatayn ni Ala Taala ye denmuso fila bila ile min garijigɛ la a lamɛn dɛ i yɛrɛ woloden ne walama ka denmuso fila yɛrɛ ta k'a lamɔ fo ka taa se furu ma a m'a fɔ dencɛ dɛ ko denmuso ninnu donna furu la ko Ala Taala b'i bali doli la jahanama ma ka bɛn denmuso ninnu ka lamɔni ko ɲuman ma komi diina wɛrɛw kafiru olu tun kɛlen bɛ ka muso kɛ kɔfɛfɛn ye mais anw ka silamɛya bɛ nana ka na kɔrɔta di muso ma kabini n'a bɛ fitini arasi dɔw bɛ duniya nin na fo silamɛw y'o dɔn de fangaba de b'o la n'a bɛ f'o ma ko jifu muso ye fɛn maɲininba ye olu bolo e bɛ jifu cɛ ye a furumuso kafoɲɔgɔnya bonda kɔnɔ aw ye hakɛ to a bɛ taa mana dɔ de san mana ka mana la muso fari bɛɛ ma ale mako bɛ mun na dɔrɔn o ye cɛ ni musoya ye a yɛrɛ tɛ fɛ a fari ye touché a muso fari ma mun na olu fɛ muso ye fɛn maɲinin de mais anw ka diina ayi anw ka diina nana ka na karama di muso ma i bɛ dɔw fana ye olu fana ka diina la min ye nansaraw n'a ɲɔgɔnnaw ye ni muso bolo bɛ ji la olu mako tɛ kafoɲɔgɔnya bɛ don ni muso cɛ o ma muso jate foyi ye kɔnkɛrɛ belebele dɔ kɛra duniya ka bɛn muso yɛrɛ ka ko ma an bɛ muso bila muran jumɛn kɔnɔ duniya savanw a lɔnnikɛlaw o sina ka muso bila muran min kɔnɔ i toloma lɔ a la kosɛbɛ olu tun tɛ muso kɛ adamaden dɔw tun b'a kɛ bigan de ye hakilima minnu tun b'o cɛ ma o ko di ko an bɛ se ko kelen bɛ min dila musow ma nin réunion kɔfɛ o de ye adamadenw don mais mɔgɔ tɔw don olu bɛ majigi le kɔnɔ silamɛya nana k'a f'i ye k'i to denmisɛnniya la i bɛ kɛ sababu ye k'i fa ni ba bali jahanama la doli ma a tɛ dan o ma dɛ n'i yɛrɛ kɛla ba ye bi an baw de sigilen bɛ yan cɛ dɔ nana ka na kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulallah ne fa ni n ba n ka ɲumanya ka kan ka ɲɛsin jɔn ma ala kɛra ko k'i ba ko n'o bɔla yen k'i ba n'o bɔla yen i ba siɲɛ 3 ala kɛra bɛ fisamantiya di la balakaw ma ka tɛmɛ falakaw kan komi ninnu mako tɛ musow la muso k'i to baya la fisamantiya ka kan ka k'i ye i denw ka kan ka a ɲɛ e de ma fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ɲɛ fa ma silamɛw diina ni nana ka na sankɔrɔta di aw ma a nana ka na aw bɔ kumasuru la a nana ka aw bɔ majigi la dɔgɔyama min tun dalen bɛ aw kan ka na aw valeur di aw ma ka na karama di aw ma ka yara ka aw la cɛw bɛ ko ko kɛ diina ni na ka arijinɛ sɔrɔ aw bɛ s'a ɲɔgɔnna kɛ la ala dan an balakaw bɛ waso maa fɔlɔ min n'a tuguna kira kɔ nin diina ka doli la a ma kɛ cɛ ye o maa fɔlɔ min dola diina nin na silamɛya diina a donna silamɛ tɛ dugukolo kɔ kan fo kira sallallahu alaihi wasallam ni muso belebele de kɛra ala kɛra filanan ye o ye an ba Khadija ye jɔyɔrɔ b'aw la dɛ an balakaw bɛ waso di ko jumɛn wɛrɛ ye maa fɔlɔ min ni bɔla a joli bɔnna dugukolo kɔ kan diina nin nɔfɛ cɛ tɛ dɛ muso do Sumayya musow bɛ waso ni nin baara ye jɔyɔrɔ min bɛ aw la nin diina la fanga ka bon aw ni bɛɛ tɛ kelen ye aw y'aw jija silamɛya ye valeur di aw ma silamɛya ye kunkɔrɔta di aw ma silamɛya ye aw danbe lasigi aw ma aw ni mun kɛli ka kan silamɛya min ye anw bonya silamɛya min ye karama di anw ma anw yɛrɛ fana ka kan sa ka silamɛya nin fana ka valeur d'a ma n'o tɛ n'aw m'o kɛ a b'an ka diina bila majigi belebele bonda kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ka waati la musow tɛmɛna silamɛ musow ka kan ka muso minnu lajɛ k'u ka ɲɛnamaya ta o ma
maka kaw ko ko te muhammadu fe sallallahu alaihi wasallam o ye fere be ke ka gben abola maka nana ya rasul madina sahaba utuguna ko be ma bode muso belebele do be maka ale ko ni kira gbena ka bo maka kata madina ale bena kira ka bara ona ke maka ko ro yedi ka silama kafiru muso wele kana silama yama kafiru ka dina kuntigi ni gben ka bo maka muso tobe se chogodi ka muso kafiru muso wele kana dina ni ma ni muso asona ni muso aye ayere di kafiru muso wele lima kana dina la kafiru ya ye ka fo muso be kanga muruti muso be kanga muruti nyabema kafiru sigla saka hakulu faranyonka jon keni me ka muso wele kana silamayama muhammadu te tuguni anya gban ka bo maka o hakili nana ni sahaba muso belebele de ye ka fo ko muso de keni me ko lu wele kana silamayama o ye ni muso mna emiriya be toro ya mina ole lataka o ye muhammadu gban ana janyo muhammadu ka element do be makaya min keni me ka muso lamuruti kafiriya makodo silamayala emiriya be toro ya la ya la muso ka madawma o ye nyogome la jo nyogome ni ma be sigi nyogome ka fendo le kakan ka bla kan fo le be soro kasiaka ambalaka ni muso sina kata obolo o ya bolo siri ka la sigi nyogome ka o yere ma foi bla nyogome ka soro ka muso la sigi o madawma o bena ni muso toro kata na maka koka tele kalamana kata ni muso toro ya dialo we muso siri ni mo bolo oni muso bola oni muso sela maka koka nunu yere segela tele fanga kabo olu yere sina ka no damna muso sigini me nyogome ka asiri ni me muso ni siri ni me ay Allah taala wole sega be kan Allah kan abebe lala kan Allah taala le kusu ala mfari kala yala ala toroya benga ala midali yen fari lafiya ka doni masa Allah taala anyama ka jonna sangani wati be akuloba ka jon ka woleli la wati be Allah taala masa foni sere aye musoni ka woleli me asigini me nyome ka tele kalaman koro Allah taala sina ka jila jigi ka bosana jibe sona ni jinana kana jom muso dala muso ye jimi naka jimi jibe gban fana ka segi ka bladala fo muso fala akoko ala mfari kalama mfari gbanime Allah taala sina ka ni jita tuguni ka bo muso farika itolo malo ko sabe muso fari nyina funeni min tumei kala ya min tuma farila jikela sababu ye ka sumaya la dia farila kafiru lani me sunola kafiru munutu yamna kafiru wulila o wuli min gala o kabako yala an ka kasoden muso min sigini me nyogome ka aka fani nyigini me jibwala fami ma ka saka fani ma olu yere kabako yani me o nana jo akoro olu hakili ka munye folo muso ni tumado aka yere funi ka bo julula kana olu ka jibidon daele ka jimi ka kla ka judo bo yere ka kla ka yere siri tuguni kana siri nyogome ka o hakili ko le o girina ko ka jibidon daele o ka jibidon daele minke o ka ye foi mabo ka jila me musoni abolo fana furuninte jibola yoro juma ka se musoma jona nana jida ma wala ma jona jikaka o ye musoma nyini nga jibola mi muso sigini me nyome ka kasoro nonu keni me ka toroya qualité be la musoka muso sina ka fo aw ben kelela ala mi nofe Allah taala wole ka jila jigi ka dia kafuru joni me ka muso mafle kafuru loni me ka muso mafle kafuru ye mun fo tunyana an yi kele ka ala ni nofe an ye toroya la ka ya ala ni nofe ele ka ala ko ni ye tunya ka teme an taka an taw ye jowde ye kabakuru lesanu do olu teseni nyona na falasila an ma mais min kabako boyana no be ma minu ye muso ni labo ko bena kana toro aw ya laje nunu labana ka kenyami nunu kafiri kelengele nam besina ka kalman kanadamna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muna musoni kallimaniya akela sababu ye ma minu tunya siriko ba torola
muso nin ka limaniya ɲuman kɛla sababu ye ka kafiru na don silamɛya la an baw ele t'i yɛrɛ mafilɛ ele jogo kɛla sababu ye bi ka jɔn don silamɛya la ele jogo kɛla sababu ye bi ka silamɛya diya jɔn ye ele ka sutara tali kɛla bi sababu ye ka maa jɔ ladon sutara tali la i yɛrɛ kun ma ɲininka ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallama ko ni maa min kɛla sababu ye a ye nin fɔ ali ma k'i silamaɲɔgɔn dɔ bila kanda sila kan k'o ka fisa i ma ni duniya nɛɛma bɛɛ ye an y'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ belebele bɛ an na nin diina la silamɛya ye kɔrɔta di aw ma alakira sallallahu alaihi wasallam musow ye ɲɔgɔn lakafo a ka waati la musow keleyala cɛw ka baara la cɛw bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ ka taa jihadi kɛnɛ kan n'o sala jihadi kɛyɔrɔ an furucɛw bɛ kɛ seyidu forow ye o bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'o yɛrɛ ma sa o bɛ segin ni kafiru ka bolofɛnw ye nafa fila bɛ jihadi la soit an bɛ sa kɛlɛ kɛnɛ kan an bɛ don arijinɛ kɔnɔ soit kafiru bolofɛnw bɛ segin an bolo musow keleyala komi sisan muso belebelew kan ka keleya silamamuso kan ka keleya i jɔyɔrɔ i ka kan ka min kɛ nin diina la o ye muso belebele dɔ ci kira ka waati la o tun ye musow ka kotigi ye madina n'a bɛ fɔ a ma ko asma sela kira ma ya rasulallah ne ye musow ka ciden ye ka na i ma musow y'a fɔ n ye ko k'a f'i ye k'o fana keleyala cɛw ka baara ɲuman kɛli la o fana bɛ fɛ ka jihadi kɛlɛ kɛ kira ye ko fɔ o ye o fana bɛ s'i bolokala min na ka se jihadi baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ la ala kɛra ko muso ma sallallahu alaihi wasallam ko n ye aw ka weleli mɛn han n tulo ye aw ka weleli mɛn mais a fɔ musow ye minnu ye ci du da k'u ye na ɲininka ko muso ye sigi so kɔnɔ k'i toloma lɔ a cɛ la k'a cɛ kumakan labato o baraji ka bon muso ma ni jihadi kɛlɛ maa ye mun fɔ o kɔfɛ ko wa qalilun min kunna man taf'al dhalik ha ko nin ko a ka nɔgɔ fɔli la mais muso caman bɛ o tɛna se la nin baara kɛ la i cɛ bɛ kuma n'i ye a bolo kan i ma bɔ a la nin dabila mais ayi fɔlɔ muso belebelew tun bɛ waso o b'i kali ala la n'o ka furu minɛ ɲuman de ala n'a sɔrɔ ne kumakan kɔrɔta la don kelen cɛ kan n den bɛ taa taama min na y'a di yan den na ala n'a sɔrɔ ne k'a fɔ n cɛ ma ko ala n den n'a donna ko ko la y'a sabati a bolo e mɛ bi n'a fɔra ko musow y'i kalo la n ka taa n baw ma dɛ an baw ye furu labato n ka mɛ sisan anw sisan denw de ma muso dɔw yɛrɛ bɛ cɛw kɔli yɛrɛ cɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ni cɛw kumana a bɛ ni lɔ soda la le fɔlɔ ko ni ka ye bɛ bɔ la an ma kɛlɛ le kɛ fɔlɔ cɛ dɔw bɛ yen n'a bɛ bɔ baara yɔrɔ n'a bɛ don a ka so kɔnɔ a dusu bɛ bɔ a sirannen don mun na muso min b'a bolo so kɔnɔ a tɛ kan k'a dusu suma ka sɔrɔ muso ka arijinɛ sɔrɔ sababu belebele dɔ ye cɛ kan labato ye kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam ko muso sallat khamsaha muso min k'a ka farida seli lɔɔru seli a seli cogo ɲuman na wa sɔmat shahraha a y'a ka sunkalo don doko ɲuman na wa hafizat farjaha a y'a ka taafe bolo la tanga walicɛ bɛɛ ma wa ata'at li zawjiha a tilala fana k'a cɛ kumakan labato kiyaman don ala bɛ muso ninnu lajɔ arijinɛ bonda segi le ye ten ni min di ala aw ye dɔw la i yɛrɛ ma filɛ dɛ i yɛrɛ ma ɲininka wallahi i bɛ sutara la i tɛ sutara la o ni cɛ kanabato tɛ kelen sutara tali ɲuman ye mun ye ni k'a ta ni ala kosɔn i jija y'i cɛ kumakan bato n'o tɛ plɛndiw fana cayala dɛ an ko muso minnu ma sutara ta olu le kumakanw kɔrɔta nin bɛ mais bi cɛw yɛrɛ fana ko minnu yɛrɛ ka sutara ta olu fana ka kumakanw kɔrɔta nin b'o cɛw kan ka sɔrɔ n'i y'a mɛn ko sutara almar'atu sitira muso min b'a yɛrɛ sutara k'a cɛ sutara hali kumakan na mais kumakanw kɔrɔta nin bɛ anw dɔ ko arijinɛ bɛ sɔrɔ baara belebele min na a dɔ ye mun ye o de y'i cɛ kumakan na bato an b'a Alahu Taala deli ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla an baw ko jumɛn de kɛlen bɛ bi ka musow ka limaniya fiɲɛya bi ka musow ka limaniya b'o bolo baara belebele saba
amena dofo asaba kelen nambela afolo muso madie Allah Ta'ala kala faranima Qur'ana aya be aya la ikana da muso kalimanya confirmer lima na bana fola muso ni sebaye Qur'ana aya abo faranka boy muna ko Allah Ta'ala matle wallahi akalana makala abe suturala ate suturala ni aya kabo muso munu yo fangale kabo elebe limanya Qur'ana fando maka kafiriya fando ma oye munye oye sinayai ni muso cɛ fana fɔla k'a bɛ muso ta a problème daminɛna an ye nin kisa fɔ an bɛ tila k'a fɔ an ka wajibili dɔ senfɛ an balimamuso dɔ ye weleli kɛ a y'a yɛrɛ ka kisa lakali an ye ka bɛn nin yɔrɔ ma ale n'a furucɛ bɔla Faransi ka na Mali la o ka di diɲɛ sugu bɛɛ mais kabini o donna Mali la a y'a ye k'a fɔ cɛ ka bɔli ka ca ni cɛ bɔla cɛ tɛ don ni cɛ bɔla cɛ tɛ don a sina ka taa sa terimuso dɔ ma o ko a ma ko n teri ko mun b'i la i fari faga bɛ nin tile filanin na a ko n tɛ n cɛ faamuya la a ka bɔli caya la a yɛrɛ ti ma don la na komi a tun bɛ min kɛla ni ye Faransi terimuso sina k'a fɔ a ma ko an tɛ taa ka taa ko ɲɛɲini ne lani ma la an balakaw sɛgɛlɛ yan sutura b'aw bolo ɲami ma mala la ni morila taa bɛ aw ka donni na aw y'aw jija nin kana mɛn aw la a suma kana mɛn aw la n'o tɛ i ka baara bɛɛ bɛ labɛn Allah Ta'ala bolo muso a teri ko a ma ko an ye taa ko ɲɛɲini ninnu taala se moricɛ dɔ fɛ a don na ala ye mansa le ye dɛ ale bɛ taa moricɛ min fɛ a don a y'a ka telefɔni ta k'a bila enregistrement la munna moricɛ natɔ ko ko fɔla a cɛ kan n'a nana ko lalɔ a cɛ la n'a cɛ k'i da gɛlɛya ale bɛ moricɛ kumakan bila la c'est à dire a ye moricɛ k'ala ye ala hakili ɲuman d'a ma a donna moricɛ ka bon na telefɔni ma enregistrement kan moricɛ maa minnu lo hakili ka bon kosɛbɛ a ko ala la kabini ni cɛ nana ka bɔ tubabu la a ka ko dɔgɔninw cayala waati bɛɛ a bɛ bɔ a tɛ don moricɛ sina ka kumakan fɔlɔ min fɔ k'i cɛ bɛ muso kura ko de la muso jɔn ko Aisha bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Aisha tɔgɔ a caman cɛ ka ɲi muso sɔn sina ka tiɲɛ kɔnɔ Aisha donc muso ye mun kɛ sa ani moricɛ bɛnna baara ka kan ka kɛ don min k'a di muso ma i tɔlɔmalɔ nin na kosɛbɛ muso bɔla moricɛ ka so kɔnɔ a ye mobili ta a taatɔ a y'a bolo bila a kun a ɲɛ t'a ka telefɔni na ja telefɔni bɛnna moricɛ ka fauteuil la ale sigilen tun bɛ yɔrɔ min ka sɔrɔ telefɔni ma enregistrement kan ale ko k'a b'a kɔsegi ka taa ka telefɔni ta moricɛ ka so kɔnɔ a y'a kɔsegi ala k'i to a ka masaya la moricɛ fana ma a dɔn k'a fɔ ko telefɔni tola ale ka bon na walama telefɔni yɛrɛ bɛ kan ka enregistrement kɛ ale bɔ min kɛla ka taa ɲina min kɛla ka telefɔni kɔ ja moricɛ ka mɔgɔ wɛrɛ le wele mori wɛrɛ le wele ha ko muso ɲuman dɔ nana n ka so kɔnɔ e ko ni muso ka di n ye dɛ ni muso ɲɛfɛ y'a ka ko ɲɛnabɔ k'a di yan parce que a bɔla tubabu la donc moricɛ tɔ kelen ko moricɛ dɔw ma k'i jija y'a senna buguri cɛ k'a di yan moricɛ bɛ telefɔni na kuma na o kuma bɛɛ sina ka don enregistrement la ale nana don bona k'a ka telefɔni ta telefɔni tal'a bolo a ma dɔn ko bɛ yen a bɔla ka taa a bɛ mobili kɔnɔ a dusu tiɲɛniba munna a cɛ ka musoko min fɔla ale de ko sa k'a bɛna enregistrement nin bila la k'a lamɛn ko min tɛmɛna ale ni moricɛ ka baro la pour que a y'a cɛ minɛ cɛ kana dagbaleya kɛ ale tolu le mɛnna sa fo ka taa se parti ma ale ni moricɛ banna baro la yɔrɔ min ale bɔla ka foli kɛ a tolu la dɔrɔn ja kumakan wɛrɛ bɛ ale ka enregistrement kɔfɛ moricɛ ni moricɛ wɛrɛ bɛ baro la ale yɛrɛ ka ko la ka tila fana ko ale senbuguri ko ale tatɔ k'ale bara a ka yɛrɛ daminɛ a ma se tilenna so kɔnɔ dɛ a tilenna min quartier alimami a taala ka taa kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna parce que a siranna ala bɛ nana bɔ fitina belebele min na nin jɔ a taala fɔ alimami ye alimami ne do tun bɛna kojugu kɛ n yɛrɛ la ne taala moricɛ ka so kɔnɔ n ye nin bɛɛ fɔ a ye moricɛ fana ka nin miiriya le ta a sinna ka audio bila a la alimami fana ka kuma bɛɛ lamɛn
alimami ko ko Allahu Taala b'i fɛ an ye taa an bɛ t'i cɛ lasigi ka nin fɔ a ye parce que nin bɛ don janfa bonda kɔnɔ ja muso cɛ bɛ nin bɛɛ la a bɛ nin va et vient bɛɛ la wallahi ja kɛlen bɛ ka surprise belebele dɔ de kɛ k'a muso ɲɛsigi surprise ye mun ye mɔbili ɲumanba dɔ komi ani muso nana vacances la farafinna a ye mɔbili ɲumanba dɔ de di a muso ma a tun b'o de boroboro la ja o don na cɛ nana so kɔnɔ mɔbili la tile b'a bolo a sawani mɛ a bɛ muso ɲinina a tɛ muso ye la muso ni alimami bɛ kan ka na ale yɛrɛ kabakoyala mun kɛla o se min kɛla muso cɛ ɲɛkɔrɔ muso k'a cɛ ye dɔrɔn k'a balonna ka bɛn ka kiri parce que a hakili tun m'a ye k'a fɔ ko a cɛ bɛ se ka nin kɛ ale y'a cɛ bila mura min na ja a cɛ ka jan ka b'o la alimami donna ko détail bɛɛ la k'a ɲɛfɔ cɛ ye cɛ mɔnɛ la dɛ muso wulila ka kiri na ko muso ye taa ka taa moricɛ yira a la n bɛ segin nin ko kan maa minnu bɛ bɔ tubabula tuɲa na waso tɛ o tɛ siran moriw ɲɛ mun na parce que i ka kabako ko minnu ye tubabula i tɛ se nana k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye ala ka jɔn don ɲɛfɛ non a b'i masilana da ye tawhidu le t'i la ninnu tɛ se foyi kɛ la ni mori tun bɛ se ko la mori yɛrɛ bɛ bɔ min kɔnɔ bɔ nɔgɔnin bɛ tɔliw sɔgɔsɔgɔnin ma a t'a yɛrɛ kɛ fɛntigi ye mais n'i ka valeur d'o ma k'o kɛ ko masilaninba ye ala la i bɛ problème sɔrɔ i bɛ siran o ɲɛ donc muso taara ka taa moricɛ ka yɔrɔ yira furucɛ la o bɛ don la so kɔnɔ moricɛ k'o ye min kɛ dɔrɔn a ye clôture le ta ka baro daminɛ mun na parce que a tun bɛ nana cɛ muso la muruti a ma le moriw ma tulon kɛ walimuso min na bi a ka dɔgɔ moriw ma tulon walimuso min na bi a ka dɔgɔ wallahi ni yɛrɛ ye an ba dɔ ye o fana y'a ta kisa fɔ an ye ale nana yɛrɛ furakɛ farafinna jamana dɔ la an bɛ jamana tɔgɔ to yen wallahi moricɛ tun bɛ basi minnu d'a ma ja a tun bɛ kafo ni mɔgɔ ka walimuso ye bana min tun bɛ muso la a tun tɛ se ka sunɔgɔ la a bɔra tubabula ka na o de fila kɛ muso bɛ segin waati min na ka taa tubabula ja muso kɔnɔma la a yɛrɛ t'a kalama muso cɛ ko k'i bɔra ni kɔnɔ ye min muso yɛrɛ ko n m'a lɔn ka kɔnɔ ta cogo cogo enquêtew de nana mɛnɛ sa k'a ye k'a fɔ n'a taara moricɛ fɛ yen a bɛ fura min di muso ma muso bɛ bɔ a hakili kan ka da waati jan ale bɛ sinsin ka kulon kɛ muso la mais mun ye muso bila nin na aw ye fanga di moriw ma aw ɲɛna k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka aw dɛmɛ aw ɲɛna k'a fɔ ko ninnu de bɛ se k'aw ka furu sabati aw ɲɛna k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka a sinamusow taw tiɲɛ mais a dɔn k'a fɔ k'i ka morisola ta kelen-kelenna bɛɛ i sen bɛ boli bɛrɛ-bɛrɛ kan fo ka taa se moricɛ ka so kɔnɔ fo k'i sigi a ka so kɔnɔ i bɛ maa tɔgɔ di moricɛ ma kiyama don i ni nin bɛɛ bɛ kiti kiyama lɔ an balakaw bɛɛ bɛ taa moriso la dɛ mais bolofanya kɛmɛ i bɛ musow ta kan dɛ i ma bɔ nin baara la ladilikan fɔlɔ o de ye muso diɲɛ Alahu Taala ka latigɛ ma ala kitila mun na a ye min décider cɛ ni muso ka ko la diɲɛ k'a fɔ ko Alahu Taala de sɔnna ko nin ye kɛ mais n'i ko ko ayi ne ye muso min ye tant que ni n borola nafolo ma ban n cɛ tɛ muso bɛrɛ ta ele kɛla setana denmuso ye ele kɛla farawuna mɔden ye ele kɛla muso ye min dusukun jannen bɛ ka tɛmɛ setana kan mun na ele ko k'i bɛ Alahu Taala ka ko autoriser ni bali diɲɛ a dɔn k'a fɔ ko nin ye Alahu Taala ka latigɛ ye a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ saya de bɛ yen a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ kiyama don Ala b'an compter bɔ a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ jahanama ni arijinɛ de bɛ yen madama n'o b'i kun e na siran Alahu Taala ɲɛ ka Ala diɲɛ ka an balakaw kɛ maaw ye maa minnu bɛ kari Ala ka latigɛw ma Ala m'o kɛla a filanan o de ye muso i ni maa min bɛ don ka bɔ i y'a choisir muso caman bilala erreur la ka bɛn o ni maa minnu bɛ ko kelen ma n'o tɛ muso bɛ bɔ a fa ka so don min ka na cɛ ka so kɔnɔ fabaden don a bɛ siran Ala ɲɛ fa y'a lamɔ ba y'a lamɔ mais n'a nana se jamana dɔ la a bɛ sin ka jamana ni sigi fari ta i b'i kali k'a fɔ ko kabini Alahu Taala ye nin d'a ma lamɔ silamɛlu kɔnɔ an bɛ musow dɔn fara bɛɛ la olu waso kan ye mun ye ko anw fa misiri tun bɛ anw fa ka so kɔnɔ mais ni tilema sela tubabula telema n'a bɛ fɔ a ma ko été kabini Ala y'a dan farafinna yan hali n'a ka limaniya tun man bon
ita fo silama muso foyi k'a damina Côte d'Ivoire, Mali, la Guinée ko silama muso i bɛ bɔ silama so kɔnɔ k'i bɛ kilɔti don ka bɔ an kɔrɔmusow ma kilɔti don ka bɔ silama muso de bɛ kilɔti don ka bɔ a woro bɛ kɛnɛma aw denmuso caman bɛ tubabu la olu kɛra tubabuw ye tubabuw yɛrɛ tɛ sɔn ka fani sugu minnu don mun na parce que ani dɔw ye teriya daminɛ olu y'a yɛrɛ la k'a fɔ ayi ko nin de ye kunkɔrɔta ye nin de ye civilisation ye i bɛ silama muso ye fabaden don a fa ye karamɔgɔba a yɛrɛ fa ye alimami ye ka taa denmuso sawura ye ɲa dɔ ma mun na a y'a yɛrɛ sɔrɔ environnement dɔ la a ma siran ala ɲɛ walama a y'a teriw ye ko dɔ la a fana natala o ko ɲɔgɔnna kɔ muso sinna ka yɛlɛma nin bɛɛ le kunkɔrɔta ye muso ɲɛna bi e ni alaw ta ala cɛ muso ni e bana kilɔti dɔ la ka bɔ kɛnɛma différence jumɛn bɛ e ni jahili musow cɛ différence jumɛn bɛ e ni kafiri musow cɛ muso ka kan ka kɛ sutarafɛn de ye sariya ka sutara le ɲini muso fɛ musow y'o jija i ni min bɛ baro i jija min b'i lasu i cɛ la i jija min b'i lasu i buramuso la i jija i yɛrɛ tanga ma dɛ nin bɛ kɛ de la o ne cɛ tɛ nin kɛ n na dɛ muso b'o kuma sugu ɲɔgɔnna f'i ɲɛna nkalon de ne cɛ tɛ nin kɛ n na ale cɛ bɛ mun k'a la n'o fɔla e ye i yɛrɛ tɛ sunɔgɔ a b'i lasu tubabula bi n'i ye recensement kɛ furusa 90% bɛɛ ye teriw le ye farafɛla mun na teriw bɛ min fɔ o teriw ye o ka barodaw la ne ye furusa mun kɛla n na a tubabula le ni cɛ tɛ cɛ gbɛrɛ le donc nin ka sugu ɲɔgɔnna le bɛ labɔrɔla musow ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu Taala dali ka musow kɛ choisili kɛ ɲuman ye teriw la Alahu Taala bolo ala mun kɛra a ladilikan laban o le ye sutura ye sutura bonda sutura ye koba ye i b'a mɛn an fɛ yan farafinna ko sutura tali ye arabuw ka laada le ye ko k'an na farafinfaniw to yen hollandais wax ele bɛ t'i yɛrɛ bila tele jahari min kɔrɔ fani suturani na funeni bɛ yen an balakaw ni nin kuma sugu fɔli ye Alahu Taala kumakan ni alakira kumakan y'o ta k'a réponse di Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ sutura tali a y'a daminɛ jɔn ma fɔlɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam a f'i musow ye a f'i denmusow ye muminu muso jani mɔgɔ o mɔgɔ muso ma sutura ta dugukolo kɔ kan e tɛ jate mumini yɛrɛ cɛ ma mun na i musow i denmusow ani muminu musow a ma fɔ ko silamaw muso dɛ parce que n'a tun y'o fɔ kuma caman tun bɛ kɛ mumini ye jɔn ye min bɛ sɔn Alahu Taala ka diyagoyaw ma ala ye nin kɛ wajibi ye nka n sɔnna n ka kan ka muso sutura ko ne Alahu Taala ko k'o ye sutura fani belebele ta kira fana bɛna aw jaabi sallallahu alaihi wasallam a ko sinfani min ahli nar lam arahuma muso i toloma lo a la kosɛbɛ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ a fana dɛni bɛ ko belebele dɔ de la jahanama gurupu fila bɛ yen ne muhamadu ɲa m'o ye dɛ o yɛrɛ ma na n ka waati la mɛ o bɛ na duniya laban na a y'a fɔ a fana kɛla gurupu fila nin an mako bɛ gurupu kelen de la kira ko di nisa'un musow don kasiyatun muso ninnu fariya bɔnen bɛ donfani sugu bɛɛ b'o bolo basarisi hollandais waxi a fariya bɔnen bɛ dɛ tiɲɛ de muso kan k'i fariya bɔ i cɛ ɲa kɔrɔ fani diyali ye i y'a bɛɛ don i cɛ ɲa kɔrɔ baasi t'o la mɛ kira ko sala ninnu muso fariya bɔ b'o bolo plakaw fani bɛ kɛsuw fani bɛ ariyatun mɛ muso ninnu lakolon don n'a bɛ taama sira kan a ma kɛ komi a ye doriki le bɔ a kana ka taama dɛ ayi fani nin b'a kana nin cɔ fani nin sɔngɔ ka ca fani nin valeur ka bon mɛ muso nin bɛ taama na muso nin bɛ jate komi muso min ye fani bɔ a yɛrɛ la ka taama ariyatun ni silama muso sinna ka muso dɔ ye ten dɔrɔn a ka minijupu don a bɛ taama na an bɛɛ bɛ sin ka ɲinɛ a la subhanallah e min bɛ ɲinɛ minijupu tigi la ele yɛrɛ bolo kan bɛ kɛnɛ ma i n'a bɛɛ ye kiti kelen kiyama lo an ya diinɛ la waati dɔw la an bɛ ɲinɛ ko dɔ kɔ ele bɛ sin ka muso dɔ ye minijupu la e bɛ taama na ele k'i ka farafin fani kara i kɔ bɛ kɛnɛ ma i disi bɛ kɛnɛ ma muso dɔw yɛrɛ bɛ subhanallah ale yɛrɛ bɛ to taama na a bɛ sin na bɔ ka d'a de ma subhanallah ala kɛra k'i ma sallallahu alaihi wasallam
ko ariyatun ko ka fi fana ma ku la kolone sari ali ye fani bɔ ka taama o kafsa i ma o ni julumu ni bɛɛ ye kelen sagalakaw n'an nana yan ka na an baw ma gɛrɛnkɛ ka nkalon tigɛ ka nkalon dɔw ma a man ɲi dɛ i jija n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma i bolokan ye datugu i disi o ye datugu i kan o ye datugu i fari sutura k'a daminɛ sanfɛ fo duguma a y'a bɛɛ datugu i bolokan kana bɔ kɛnɛ ma dɛ farafin fani minnu b'i bolo a don i cɛ ɲakɔrɔ a bolo surunin seri yɛrɛ ka mɔndo fantiw b'a la nin bɛɛ don i cɛ ɲakɔrɔ mɛ n'i bɔra n'a ye kɛnɛ ma ala kɛra ko i bɛ jate sɔrɔ salam muso minnu bɛ bɔ kɛnɛ ma o lakolon ni n'o bɛɛ ye kiti kelen kiyama lo ma'ilatun mumilatun n'a y'a yɛrɛ filɛ duwalen na a cɛ ka ɲi a yɛrɛ ɲakɔrɔ he ne do ya fani ni ɲana a kɔ bɛ kɛnɛ ma a bɛ sin ka a ka sintiya ta ka a disi bɔnbɛn n'a ye k'a bɛ cɛw la fitina sisan kɛnɛ ma a ka laɲini m'o de ye o ma'ilatun mumilatun n'a yɛrɛ bɔla muso dɔw fana ma taatɔ ye sunkurunin dɔ ka modèle ɲana a bɛ mɔgɔ dɔw fana nata a ka modèle ɲɔgɔnna la a tɛ dan o ma cɛ dɔw b'a tɛmɛtɔ ye non la femme là elle est très belle i bɛ maaw ka filɛli sama ka na i yɛrɛ ma ala kɛra k'i ma sallallahu alaihi wa sallam ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila ni k'o ye taama na alhamdulillah an bɛ alaw taala tanu bi kosɛbɛ an ka silamɛmusow ka caman caman bɔ mɛsi dɔ la m'a fɔ a bɛɛ dɛ caman bɔla la ala ma caman bɔla la tuguni ko ni k'o ye taama na k'o kunsigiw ye i b'o kunsigi kɔrɔta ni ye ni ɲɔgɔmɛ bɛ taama cɔ ɲɔgɔmɛ kɔ bɛ ladɔn min kɛ a kɔkolo k'i b'o kunsigiw y'o kun cogo de la kɛra ko k'a fɔ ye la yadkhulna aljannata ko ninnu tɛna don arijinɛ kɔnɔ wala yajidna rihaha o tɛna arijinɛ suma yɛrɛ ta n'a fɔra ko e ka don fani walama i ka mɛsi min bɛ don i bolo k'o bɛ kɛ sababu ye i tɛ don arijinɛ kɔnɔ y'i cɛ labato y'i mansaw baraka ɲini y'i denw ladon ladonliko ɲuman na mɛ ko jogo dɔ bɛ kɛ sababu ye ka e bali arijinɛ kɔnɔ don ma jɔn y'a fɔ cɛ min n'a bɛ kuma a tɛ kuma kunfɛ danfɛnw ka sɔn yɛrɛ ma ala ko a ma wa ma yantiqu anil hawa k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ n ko duniya nin an b'a la arijinɛ ɲini de nɔfɛ an ye sa ka sɔrɔ ni alaw ta ala ka di n'o tɛ jahanama i kana miiri a ma i yɛrɛ kana sugu a la jahanama tɛ silama don yɔrɔ ye mɛ kɛwale dɔ bɛ yen ko n'i m'a dabila janni saya waati cɛ sika t'a la dɛ i jija bi sigi kɔfɛ kuma min fɔla hadisa min fɔla ka sigi ka taa si ka miiri yɛrɛ ma n bɔcogo kɛnɛ ma n bɔcogo tiriti kan ne yɛrɛ ye n yɛrɛ mafilɛ ne ni alaw taala cɛ bɛ di kumakan min bɛ kan ka fɔ don fani jumɛn bɛ n bolo n'i m'a dɔn ka bɔ n'a ye i bɛ sigi ka miiri k'i yɛrɛ ka bilan kɛ k'i ka arijinɛ ɲɛɲini kana diɲɛ tuguni ka bɔ kɛnɛ ma ka sɔrɔ diriki bolokurunin b'i la kana diɲɛ kɔ ka bɔ kɛnɛ ma ka sɔrɔ i disi bɛ kɛnɛ ma walama i kɔ bɛ kɛnɛ ma cɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu tɛ diɲɛ ɲasi ma muso ye sutura ta ninnu de ye question ye question minnu ka kan ka poser karamɔgɔ kan cɛ ko ko ayi k'i kana sutura ta o man d'ale ye a ye fɛn muso ye bɔlen muso min civilisé nin bɛ n'i kɔni ka sutura ta i ka furu b'a da fɛ muso fana bɛ t'o la yilayilanin bɛ muso fana bɛ t'o la yilayilanin bɛ ko n cɛ ko n kana sutura ta na furu dɔ b'a da fɛ an bɛ min f'i ye maaw bila ka kuma ni cɛ ye se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma se i ka mansaw ma ni cɛ ko ko ayi tant que n'i ma sutura bila ko ale t'i ka furu la sariya b'a ɲini fɛ n'i ye su kelen si furu o la i ka cɛ lafisaya ni alaw taala ye musow ye nin yɔrɔnin dɔn a bɛ nin kanbɛrɛbaya min bɛɛ la nin n'i le kɛla safɛn ye bi karo kelen karo fila a bɛ muso wɛrɛ ta kaburu kɔnɔ e ni jɔn de b'a la e n'ale de b'a la walima e ni mɛlɛkɛw de b'a la donc an y'a dɔn k'a fɔ alaw taala de bɛ labato adamaden tɛ labato an bɛ alaw taala dali ladilikan fitinin min bɔra an da k'a lase an balakaw ma k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'a baaraw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla k'an dusukun sabati nin baara kɛli la ala m'o kɛla k'ala yafa an kelen kelennan bɛɛ ma ala m'o kɛla sutura tali k'a nɔgɔya silamɛmusow ye ala m'o kɛla sutura tali k'a nɔgɔya an balakaw ye ala m'o kɛla setana ka an mabɔ a la ala m'o kɛla setana k'a mabɔ an fana na ala m'o kɛla wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. لا فوقكم. الحمد لله. أنا كرمه الشيخ محمد جميل
ambafu ayilla lilikamindi ambawma espeki bamso bela deni akan ni yoro soro nina ola programu asabana amena tani ole sisam ode amena question di anga karamo chema abena question jabi muni ambla ola sabla